Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Temenin aku ngelanjutin hafalan hadis lingkungan aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Wa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada antoriki wal haya'u syu'batun minal iman. Sahih Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah bersabda, cabang dari iman itu ada 70 atau 60 lebih. Dan tingkatan tertingginya itu ada di qaul la ilaha illallah, dan tingkatan terendahnya yakni menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu itu merupakan bagian daripada iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to next my video.